Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bashiro maraba tena abaka kawaida si ujari mjulizane zinutukangu hizo azifajao ni mahakama ngasina nungu ndaru hanne cho muhimu ndizendaru yandani dezajiri mwezi miraru no mweja wa masihu unukule karibu mwepam ngasina mwananyasi yuparwa Ahmed Yusuf ya zala mwezi monti ya Desembre ya mahashihu na majana shindana migomenandaru na nsanu mjini Moroni ikao hafarkiana na dunia masuyayo na ye hakaya hadola aranse mrumshe hakaya ngena wanawaili ikao ngo hai Ahmed Yusuf hakada ina wananya bojoni harumwa nyumba ilokule wakawa ndo watsano watsano nde mwenye nyumba wakauhoha kufanya josho wakaya hata sane na dakika 15 hau sane na dakika 15 waroho ndani shando wane paske mwenye nyumba bakisha ojonziani waili ni mdo harengenzia aroha abo bakisha waili Ahmed Yusuf ne ya bakisha ni mdunga bizarrement riparo wasubuhi ramakanga bo maiti kao iparisi hana usoni mwepam karibu mwepam sibe hayo substitut au procureur immédiatement bada epodi gendarmerie et brigade de recherche ne cause pour être sur place runde maiti ka rigide c'est la vérité que wa mfarki hahe ko jaka wa remonter haju. D'ailleurs, il rapport il y a docteur badana réquisitionné docteur na réquisitionné et clinique ya swamihi na ordonne que maiti kena ujwa uniki wa famille d'ailleurs wakawashangaya haukayaze ile madamwadora ziparisa zinika tuhuma ya ukaya Ahmed Yusuf kajajifia shay yumkideke aralwa hicho yonde mana na réquisitionné docteur na réquisitionné clinique ya swami mwana wabariki parce que chuo kote kufanya hazi ra transporter ra balie maiti ra enda la kufanya mafoto mzambwado hakihatu ili niunde udhibitifu wa hizo ntuhumu ala mazahadadi za sogezana na maiti kesuni kwae wenyo dukayo banu raunde maiti yotu do bahanu kao rundu ho trace ka habaliwa ka rohorwa aje hanso bala doku imrua kamzima edir tuhumu hambalia he position ka ndo yakayalala abwe zenku ko zamindu zi fanya trace ya rohorwa yani antsongeza na mbauka ya maiti kenani kwa wenyo ngela dimuri fanye nongo za tabuhita ku idirchu bese refleksi kana haki okaye doktori ikao manatuzi fanya nde juzi mandezo ataleorilo razanga presque mfumona wakati kauli lazer ustaza dokozi yazi confirme zetu manakanizu zionesa kwa kweli hapasu hashaitwa ikran ekotein yemrika undu ya kandai nae komisoni wadungana na wala waidi wakawabakisha wala na yemzima parce qu'il avait un policier enfin ekarire policier shaka armai hadisi wa inculpewa parce que si bo information judiciaire juge hakim wa Matsafiti asedisewa alafu wa inculpewa actuellement abahinu mwambia nungo wa détention pour meurtre. Donc kideka na budi ya ukaya wa kumoriwe shie ukaya gabo maiti ya parana mahada kadha alafu ukakwa ji sababu za jiri usukuo huo yonje amba kizungu usukuo huo evei basi na mwananyasi mungu mrehemu ikao huo hafio barini huo katafanya objet parce que haswali asubuhi basi aka seminisi wa mjijengo mzijuao ya
aswali akaya directeur wa zempo washisamba mbodoni ka memwari njema aswali asubuhi atoe fatiha ajohende ya ilombani we mauti yahe ijilaiho ekoze pune polisi ne gendarmerie wafanya hazi hata na maplongeur kajana mona usikuo atarihondo nungu za sanda za masihu hauhifadhu wando hazira kanao ori rentrobeze recherche entwabili hako parsihana mbashile ngamzijua izo nja kana zamba haruha aki naswara ngujo mdahem yonde sujet ya mwando ya huwa fatwa Ahmed Youssouf langa Ahmed Youssouf zenongozele marlonizo abasa information à disposer kaja fariki hao hanza Mwenyezi Mungu basi shabaka sababu sujet abilio lelo sio muhimu haku ya ukayangio na parti mbili ya ukaya enizijiro la demurambie maraya izo razijoka nzo zijirire wambie afaida mbili ukaya kala akaanza fanya zongo ngujozia abo katoka batse infraction ukantina hutajifo funga wangu ezabili uelewe hokaya angarfanyo hazi ngarwadungao jusqu'au petit détail kabasi mbanongo hata mnanzi ngabongo kontira juzamba basi fikiri bana mambo mjwa nifanya chezo ndio mbango johelewa mwisho kanga bo wandu wafanywa warete walo au brigade de recherche ngabo événement généralement ma manifestation za kula de muzalise ranzi le 6 kazi opération ranzi le 6 au 10 donc on est dimanche yabu ngabu za kaanza fashira nzi ndembude yonde mana ko le voye mbude Youssouf Saidi ya la mjini Tsaweni na un certain Sendu ya la mjini Tsaweni de kila ndikando reward te haya l'aéroport ngabo wale to hunu uminu ngabo Abdalla agwa ikao woyiranzi mwezi 6 juillet zeno kalo za jiri mwezi 6 juillet hanjia ankaval atataya shaka jaransi odofana se on a speech wa njaparuka na vraiment initiative ya hu mlenga baishwa e procedure yo ikahumza na hoshelezi Abdalla agwa nge na procedure madani ya ilo hunu hakafungwa kama shele yao haja bénéficier liberté provisoire sous contrôle judiciaire ani hani kwa donc sharuti za ngo kala maziste yabwe jujulo le dossier deja ka humtsa hokaya hande ka de koziste donc abonga bo yo tutosha humdenga alsahari mtsa shaye yani motivé des événements zinza kobla de muzifashihe heli kaondi akau centre d'accord akau coordonner les actions za kanza zifashi donc sirenge siparondo hangu potasi à 9h siwandika za information sikajua le gada kanilo sikajua chauffeur izo msijora zihadi amamwenye amjoma la liona le garo shawo wakati ndiko urenge mle kasi tisuka bana basele mo bon moment donc hakabutsa haya da teste yaone kabaru ko ninga mtawa donc halawajo ili ajojo benu hafanye hazi harumaze événement zino yonde mana joshindoni mziono aja yafanyaye na video la ili yaone une réaction et l'autre réalise effectivement fanyando parce qu'il a aka afanya défi sha sinde hadisi ya le 6 yo sinde akani motivi hakubesho yonde yatungeza hata faone juge wa tusteheza ngamamba aste shali za kankura kaondi acteur yakauha ze telefone zao pia nazifanywa hazi ze contacto pia nazijua si vous donnez ordre si mettez les moyens si vous avez des informations donc ma jawa hango wa m'interpeller donc harmando interpeller wapi ngabando wasahwao tena minhu harmando wasahwao ngabadilanja tekeleza bani liwajue
ngabo mwanamshi ala mjini bahani kwa nchi Faransa au mwanamshi wa Mariama washintsaweni kao Mariama Saidi oyi iliajoka ta zilo Ulaya ngena wananya waili wa Ulaya wana umai nzima yukanisa mzima yuka Marseille o activiste donc o masa wanukangwa wafano wandelao wasangawa harmazi taratibu za ufanya hila onde kina watsahao showa sawa parisiwa bango mfukare walo angardavi donc on a harmo au niveau enquête préliminaire kao milieu dirige donc no gwamanda zinu yabo bahai et suite anu gwala kademo zilunga yabo herele ngio na Barwan haukaya Ahmed Barwan na Mumin Abdu kao haka depito kati wa herish muyabira iyo fanya hado fanya hazia wala douane o mjina unzwani ambajini na Sendu wa ancien député kao originaire yo shinzwani yo enshimde kao dai honia hodo fanya mabunjili wa opposition yo kabati deli upande weka fanya mabunjili dawa na député wasaya kao hapo ha arwashesho shanzwani shantsum washilale dzina wafanya sabunjili yo jana otasi Hondani Hasset Saidi wala doka ancien premier ministre wa shimtsanga jwadimani wa shulaya yenshio ikailo wazisi am donner des précisions des détails sengwa johile oka baliwa na sijana kumena waidi wa recruter un peu partout wajawano swanjizi yabo okaya ngajomnika ni mapesa alafu mwende matsahe mabeni mbahize mashababi harumwe mijihanu msise moroni informonti ikawa si moroni wa masihu wa informonti shule 2000 iladhimu baadhi za ziru kuzo za tusonti pia za daula zishilwa mndu ngabo magari meshuru ngabo na nyumba harumwe magari gabwela mufti al-akbar gabwela kadhu kullah ayutika sujoka ya siblewa randus ko mdo watilo hula ministre de l'information ikao harmando wasihwaban Sendu Zainu washintsaweni ikao hashishiwa hahaya do wado angarda vu ngutuhumlwa hokaya yende mdia tio mdo harmawa e bureau ya ministre de l'information hokaya nyumba hiyo pour rappel o mdonji abasubi wando asaswali asubuhi lego bala entre kadakala balwa yo rappel na kanzani préciser donc sikasi to amdi ya tsahwa sika ujoka ya hakawa yonshin tsaweni simlocaliser haducha to amdi keteka ya police ne gendarmerie pardon kwaja kama actif shay zija musoni hunu haziza kanza zijiri haka harwae ez equipe za kufanywa za mobilisation Yusuf Saidi tsaweni donc rimrepere harwae enor arwa mjini Zaweni agent wangu wa don Zaweni finalement rim interpellé nikiwa interpellewa hahaya wanukumena waili wao kanga mwajuo imadzina ni miji hao zanti telefoni pour l'instant des jeunes weishiao wanikiwa mapesa abantu leo haukajana baada le bunjula botasilo waonana saa 8 harmo restaurant ilo en face mweme kimoroni ikazonda bungu watoja wanambia wakazonda waka present wakaya baada ya kumena wali wao waka Ahmed Barwan waka Mumin Abdu waka Sendu wanamba ka ancien député waka ne député wa saya uonso mjwa letina wajawa ono kato wakawambia kanga jonika wakawambia kanga jonika hena mzima razishir nazitana Shabantasi leo banu mndungule awani sararu hunda sane wari warejeziwa heli mdu alikuwa razi 20 wambiwa ni mndendea sahebeni ajazima shababi wa mjini hao wakehunu maudu samdi kama mtikauzamba ujuka nga mjuo sengo pia hata bahulwa la peli parce que même un mode opératoire bahulwa la peli haunga wajusa hala peli zivewa hamlika ungela dimwa juo kama msuive
mrwamba Mohamed Abdou Mwaswili hana ifumo shambo Sufiani washiwela mitsamihuli ikawa uo ngena la dossier lo unakafungwa hatolwa ha bénéficier liberté provisoire bayo wakajani kwa mapesa wo hamba ile atahe makamyo mara arulia jarumishiwa ndo tukurangwa ranziwela kula ujahu warakajani kwa mapesa wani anukumena wali walani mdohani kwa 20 fantasi wamba kikawa jawafanya operation wadukuja wa recompensewa wani wanikiwa ze bahashiza hao yabwe mapesa ngando yalibe makamyo nango tukeni mndu wandu wazaini wajafanya ngo abulewa amwelewa donc esuala mapesa nu yala ndahu mapesa yala wa Marseille 21,000 euros ikawe ya beha notable korongole ya mashuli Marseille yo pour militaire ndele shifumo sha ujo ishia haya nikamrumu ikoni ya waswili hunu juzi lendi ama evola helendi umadi shaya bato la consigne militaire mapesa asini kwa barua ni bangu joyala asini kwa Ahmed barua ni bangu joyala yonde mane mapesa yanikiwa Mumin Abdou washiunzwani ya mbajini haruya to akonsigne abili nganzawe mapesa na turumilo hazima harumaze operations za Hello Sisi Odisi nganzoba to la 6,000 euros ndo jorumishiha donc harumaze 6,000 euros hizo ndo bano bala wa 1,200,000 yinu yakonikima mashababi bantasi emana nzamba uzabarindi lokawelewa hokaya ngamjwo pia harziko petit détail rezilo hula asijofikiri bala mfano hazi hunubahi rezilo hula rezilo harumaye emashughuli yayo ngabo wanazijana wararu wapashao leo bana ikangwa jojila hamahame wajua sulima hunu maulu ili wajua participer wakawa programme wajua participer armaze opération zile mananzaba wedo kai kawa sawa pashia haungwa wangu pashia hundo hao shawa jokaya depuis l'aéroport abuntu mwe madzina watu amjwe madzina kanga ba rumo madzina itso ya hao ngojo amzurugo kikomoro wa ruma madzina ya ondoge ile kartasi wa rumia kula shawo wa hamahame wajojila hamahame wakauja wajua participer mazi actions zile waelewa kayabo depuis l'aéroport na muangalio wakati ngambaka ya vraiment na service de renseignement il est fort amajo pade han nemdo jani contrary harmaze ngo hizo na tsofuja tsamfunga izamo be machine waniko mapesa kwa narege mapesa wasi warejeze wale warumie washiao waniko mapesa banle weni mnani kwa 100,000 francs narege mapesa warumie kwa mapesa ya haram kono jo rejiwa jambe kana mdiniki wala kono jo shtaki bahano na hokeka washtaki bahano mrundami na weka washtaki yabuwa atowe preuve dhibitifu kazila na haba za kweli besho mimi ka zungoza kweli iyo de sujet yabili ikao ihaisi habakia mbile kamwelewa libakia ya hwandu wa sawa zingarwa ikawa kwa lazima operera nzindole sisi ikao harumai mipango ile mabunjilio ya fanshiha abafanshiha nsaweni abafanshiha hunumoroni abafanshiha ikoni abafanshiha hatwahiri ndungu ikao de ulo chauffeur ndungu bala mamadu lazima zijue washivuvuni amsuive de près abafanshiha homle hondani hasendu oyena mwaka ancien depuis kaba abafanshiha kule ba jabaka jana bo masihu bafanya réunion de crise awi yoti khalatu kama siko saa la sanya harmondo akayabo minhu ngabo mwinyi ngabo mamadu akaya sitsada ai susaida siwa donc abo fanya réunion de crise wakoto alia akaya harmondo wanu na minso ba sujar mando za siasa opposition harmondo wanu ngabo kokwa si d'accord
no mwendo unu utsahawatie mkhabati na balbala shakhaswa wanukaondo watililwa ni Ahmed Barwan lazima wajue kaondo waluma activist yabonu koko kasi nanza nzambi banu intellectuellement an kimaarifa zo lisa shanga bonu koko ngizo irrationnel kyangwa zipangi wao azifanyi wao ngamzijuo lazima wajue kama mzijuo anzi Dar Salama bali wao zijamohuru magarendo arenga ujuzi leo tiwane wabala katkata mjo numero noir wakam madenozono Razida Yusuf Saidi ancien ministre soit Chimbenia comme ministre de l'intérieur Amadou madenozo pia kambeni wafanywa duwa hapo hizo sio zile na goma si wa minui le gari katikati wa bali yande ya Metro Mahamudu ila de moi juo kabo kabasi mbanu ngo ini vitsa o mtsongo e madanza ba hindi en fait ndokaya zafikire kanu wazishangilia o hizo haki za hao shayo ndema de mode opératoire yonti na waba nafasi donc tukaanza na mbekaya yabo encore une fois ntina utajifofunga wandu yone manza mbao kaya ewe yamzie mtifanya hila mtujamu nitahazini sheka kwa jazia ngamwalindo bana misilo lingo gracieux et gracieux présidentiel chassi au conseil si ou demandeur avis de conseil chez les cette fois-ci on va pas rigoler. Il y a des sujets à vivre. Il y a aussi des détails ni muamini hukaya na batopara hana mdo hanu rezala Faransa atazijahu jambe hukaya apare hani haya mumpa ya mpare ni mwende mwa kaza mawono katindu toa zidita hate mapesa hapo si wao mjo mabiani ngabwan Zaidu oikao sido mwana mna placarte bala jao madame libérer telle personne ou namni ou bon il est libre prépare kana janaye jusqu'au moment où il a hajahara ngo impliqué ni suicide harmaye système hende hazaini wana waili na mzima harma Abdul Wahab washi dunia ni ambude onde kina wa interpelewa bahiu bada ngena wandu waili wa mwera mapesa na mtoto ka ikaba lusanga mtoto muzisa kwela onda ezaka tuwa jua katwa kajawa una komsa mzima yuka France mzima yuka Belgique mzima mwanamshi ka France so mwera mapesa parce que wangwa wajivi wao ani wa kompanyeo ya besho mabititi kwa mwera mapesa mibisala zila action za surtout ma pesa ya parihani ya erewa ces derniers temps et opération ya home to home et bureau ya ministre de l'information l'ordre a été donné depuis Paris donc oui exécutant yone mana amoka ya mzambo waeleoka jusqu'au petit détail wajoka wanazijana wa parwaba ntasi wanikuima pesa kwa japara mwana msho hao wana walo bana hao kwa wapara na walema warengema pesa urumie shawala wala ma victime wanzo wapuse waje waunwa ngo dizo wa hebanu wa kenzi mimi ntutsa haefi ngamtsa hemlozi akaudo haefi iladhimu barua na medbarua nwananya na wavumbwa banu wajua okaye majweni wawanike mapesa mtasi wajore mapesa wenza kwa ndo ya reje. Mais si jamais, parce qu'il y a bawi haum zimaharmao kajeshi message yenu ya rengema pisa hale atawa chanjar mo opération d'ailleurs wajiko biranda mabe chasi jamais zifanshia opération handani sina wata hawao duwa waruma na uvumbwa ba
lazima juu. Donc sikaurenge population e maraia wake mazahidi. Voilà, si je les interprété par la suite au cas inui la blessure. Mimi ngamremo e méthode des modes opératoires zinu za ukaya zi balbala almo ces dispositions piari renge la de moi jouer. Donc ende mala ko izo mambi ma jeune wani ko mapesa am jouer ma dzina hawo na le mijini wala chantu za telefone zam dozi ngaba mjoni ulo walona afikiri ngabo woni shilia wabana bono parce que am duka nga harmani ngabo nzima ngabo zendo en direct. Voilà, iyo nde sujet nkuu hamwiso umusoni hunu ranzi halen wakati ile shirika la hatu la Comores Telecom ikao izomali za daula liriliha victim mbadziwa yakani bunso da awazinia ze câbles za hauka ndo zivehiculeo ema wasuliana ngazi ungulwao ngazi hibao zile zivisiwa zifanywa shaba ya wandu kangwa badio ndewe okuza bonze omwisoni hunu ngasina ma junia menji ya shaba ya interceptewa wala douane hadisio itsongeza la douane haudunge sharia kando shiko urumisho wala douane wafanya enquête ya hao yamba enquête administrative vahe hunu makamar sezisewa eze produits zirengwa ni babulwa information judiciaire ngabo hakimu wa matafiti kao hanikiwa ngabo wandu wararu deja harmazi hadisizo wa inculpe aniwa sawa meto an examen haluha yakinaswa yabo ikala dimuri zambe parce que ilo shirika la daula ngilo hama mamwe kabati mwenje sheila mbabili yokerudinge hibao hau ezinungazi hibao iparanoka ngabo wandu kao wandu hazi wa hema shirika warenge funvu abo watiko huwali shirika lifi watolo hazini kakala manalo hazini nabode shirika liliyo abarka uzamba ili maria juoka ya zengozo zote njema na mdoke mara yao kwatu sutene kwati d'accord. Donc zengozo ba renge rango elanyiro jina haina nongoza husu hindusha he yeti isho shatu sontipi hata ligala nikondingu pashela tsila hangu la hatu sontipi abwene mndu jamenye harimenye ya sontipi ngaruka maferma. Donc tikanzanza levanu haukaya inu mnansi mtiti wala rengwa abakisha wala juha anza intervene bani hea waimo mjini wa hebavu zero pia zuzo za kisiasa kabati siasa bohari en tout cas au hanguju. Voilà, wondo mahadisi na kanzanza tekeleze fikiri kangabo donc ala demunzi eklesi ngamjonuzisa. Oui. Salam alaikum. Ali Abdul Kuba, Facebook FM. Swala langu la mado wani sababu ka Abdallah Abdul Hassan azingwara. Na we ukamsara nzihale shahu ka mwinyore kujaka shahu ja wakati wa bidimdani. Eske modi ya rumishiha yununge dunga we sharia kaya Abdallah kajaparobishwa convocation shajuzi hadungwa haparisiwa uharengwa bange wa gendarmerie. Swala langu la pili lihusuo ya mtangazaji Ubedillah Mshangama ranzido siku wa jana harengwane gendarmerie asababu ndi waka maandamano hakaufanya hazia ikanza lijue bwana procureur le swala lini swala la raru habo yakavumbale societe ya Comores Telecom amfikirika inuti mara ya mwando Comores Telecom wa walona dawahum leonga mjo profiteni uzisi haukaya wa ngabo capacité za communication za hiba za nikiwa mazirika maili ya Kifaransa minhum Eiffage nana la Farge de kanzari ju omjara daunu nguonda hu makatirizamba yangu. D'accord, marhab. Swala la mwando de namna Abdallah agwa yakawaretewa et procureur de la République et nous katika wa disposer information
ikangwa zile neze compétences exclusives zahe kabon koko mimi nisijo donne ordre emru yaretewa hamru yafungwa ikawa la munyu fanyo ashetendwa kaja porter plainte uhibiwa repartem de rengo fanyo wizi hawri ngare mtumio wala munyu fanyo wizi jo porter plainte jo fanya deposition akati ori changa bonrongo ko izo katsulina e munyu fanyo wafanya ko arifanya la son tipia le procureur de la République aujourd'hui déclenché opéra de shaula ya ka un coup de filet ça veut dire qu'il y a suivre wandu réunissez certains éléments hatari joka wana bangondo wa opérer donc si on intervene ili watijia harmo phase opératoire kawa yone nzima yone mana ko titone instruction ko liyo tijumabiani hokaya ze opération kaondo zakazapangiwa zika en phase tulanziani yabwe harmali gari kaondo ya kambengea abo ngarjo mahala ya henda no mama mujuro yafanya yonde mana ko ngabo wandu kango watsa wao ndo wandu ikawa ya nerjose ngo yaenda wa madawe na wako tsahema beni donc yonde nzima ya bili basi mwaberuka Abdalla hakafungwa hunu mshelo kafanya 6 mois 7 mois shele anonondo en tout cas a bénéficié liberté provisoire daina ubeidi ni hakimu wa matafiti dossier hiyo kija klase wa dossier yangu ankuru wanikiwa sharuti wala lazima alafu yo juge ha revoke ordonnance hiyo hokaya za sharuti wanikiwa yafanye katuzistei hiyo ikaujia idunge izi hadithi za hele mwezi 6 ya juillet ikao hadithi ila ifanywa objet aussi ya procédure ikao iyonde na bokat ndaka na hafili hanaye haku barata sinanga bo wandu wajwa inculpe wabachofungwa harma hadisi yone jawabu ya haya swali handani ijabu ya haya ubeidi tukani ma journaliste ka mwana nyani kawa mlani ya zamju ojoke kanga fanya opération abo ni mdo parsa harma shetendwa aparsa da kaya et fonction ani zedo maana e hazi ya journaliste ndo da rapporter ndo da ya aduge événement c'est dalio shaya ike journaliste parsa ne beramu habalia hajangu kazo abokati wotu journaliste ou activiste donc ntumne kani détail abumniko ligato mtike manki hakaba nuga si harume vague ya mandu alafu vague hiyo sujaritrie donc seulement ma policier ma ajawa hangu wakati wa parsa journaliste wa jabanu wakajawa kuja balabera mukawe kinyume hawe puru shau jau couvrir et ma hadisika une yamba shokati enda couvrir ma hadisi unde hanebera mu ya hewa la kaunu watu wafanya ya kazao na swala wati procureur sina kwa arete wakati ula chande gendarme ka sujo kwa ya Abdalla ubeidi hauka parsa ne bera mu ngwanzwa ya kazi donc wala mnege activiste donc abo selewe mana mwa useswala hiyo bane hisabani kama na ili nafanya synthèse balai si utuja la bandwa shiro watu gardewa et dans ce cas là ngamjojo arjo elewa bano hamba ni kenshishi yabo embudaye bera muranzi halafu le hasard ma gendarme wasojo wakati aparswa bano aparswa kaza muhimu doka mumniko ligana toka ya mana nampara banda bakami mwanzani wane mana rifanywa hazi na bakama ngam participer donc iyo yone jabu ya haparisiwa izo yone information ni kwa parce que abo hazifanywa hula ngamniko compte rendu téléphoniquement effectivement tu poses question et obeidi wa ambari mparsa na ile ramu ikaza non je amjona na vérifier donc quand tu l'as dit mjenkiete abomwele zona kana mwambia et zahusu yeze dossier za Comores Telecom effectivement mahajana ribu information banu kaungio na juge d'instruction ya husu o ngabo wajeni effectivement ngabo wajeni ma béninois
ikao wakawa ndo hazi ikao wa trafike wahibia ile shirika wao wa detention wahibia ile shirika wahuliza baadhi za wandu haruma ikao mode opératoire ani namna wakufanya technologiquement ikai dépasser et comment telecom. Donc enquêtio wandu wao en détention enquêtio en cours abo c'est suala do kaya ngamhomo ani katungo ndo ngobirao besengo jo ako mkaurente peloka jo hanzari onezi hadisizo zijebanu sidalio zijebanu alafokati huu ndo wandu ijuka utongeza wala ndika ungo una fikirambi uzosafanya no mada hizo uelewa sha harume hadisio e difficulté nku rakani wa haurilonio moti dohelewa enamna wakawopere parce que c'est haute technologie oma agent wandu wakarenga wakurumishia eko kama expert wakurumishia et ensuite do évaluer do jua harma namna duka nyikurubifu ze khasara en termes ya mali ikawo comme telecom do donc abubaka usafa ma expert ma expert waje wafanya expertise harma ma expert donc yo mungu zen sababu ko enquête kijana namna saila hama kigundo rajo tamani mimi na ibu enquête sijojibiwa ili ike élément haruha kina swala dissuasif wala ondikao parce que ils ont quoi fanya waoche avec la complicité maintenant ngabwe mareceleur parce que vous mboazi société ça quand doit bénéficier wandu wao effectivement wainkupewa washiliwa bainge ngabandu kangwa fikira mabala za kila société ya Kifaransa ani wenio financement shabane société ya une société de drogue comorien ngwa opéré au Comores ka voilà non skanda hamukta son mufid et dossier yona harmemi hono ya juge ngabo walo en détention et difficulté l'onion do hinari évaluer ka bol saha maudu directeur wa Comores de mu ko sahun hazin zanimeni cha aussi de comme dit reconstituer équipe d'experts d'abord nationaux ou à refaire l'évaluation chez les joueurs namne kaon de jouer des pertes financières sont des milliards de kaon de zangamia ou des millions pour ne pas dire des bêtises donc kaon de zangamia yo déjà vous na kanzanito moi swala ya oui parce que le oui madame donc standard je quasiment hadisi mbili différents ni dossier nzima hiyo ya Abdiala na monsieur Yusuf Said nzima bani manizikazi hanisa harumai barnamaj manenda ma détail parce que warangalia uko na chokansi yabo dakame anu wakawa hanisi harma ba amabafu vanu zinu ya lazima ifashi maudu yakatolema pesa leo vanunga bo opération ikawa organisewa ani zikoordonewa wanangwa wembude wanunga we tsandaya abantu wanitsandaya juu yondi akavizewa walangwa ebambao non donc abo waka coordination des opérations zip yo demande que coup de filet il a alora qui akina swala donc voilà interpellation qu'on fait shahula aussi on dit qu'on fait shia sha rikana élément moteur madame et kaya ngo karjikana parisa karajo opéro wasaya parce que abo ijo songeza wo ya ruyange en cavale zere ngamina agenda hizere ni yafanya pia même des audios wakati ngo jo ndamjozi publier des audios wala shina wavumbwa banu ni mapesa zintsiriko zilwana ali abahasa ngasaruma ngabandukawo que la garder confidentialité si je vumbwa madina ya wandu halafuna bala finalement enquête jonda abutisa mke ya wandu wanu wanengwa sandwich imagine wana zijana kumena wadi wanengwa kwa 100000 francs harma tabu amanda basa on doublement victime hunu donc top lon emana so ngema emana baru na so be himana hindi konge bana wao donc skanda nous rassurer madame kayno opération zima shaika ko
coordonner halafu élément clé ya coordonner bizarre hein? C'est Abdallah. Donc quelqu'un qui a déjà interpellé par Abdallah wala ka joazia ka joareng anu c'est Zaidou so mabia ka haduja kam repérer ngabo système ya technologie géolocalisation bana ba déplacer mala kada jusqu'au moment où kana joka banungi harma réunion saweni ya organisme saï dans le cadre des activités anzozi fanchi du 6 au 10 donc amoka ngi harma mkabala wan saweni ma élément wa hangu wa force de l'ordre sur place wani confirme qu'il est là. Donc il y a bien qu'on a déjà passé au niveau, on a déjà opéré. Voilà. Ngamina fonction et a fait acheter une loi. Chiando, il a fallu acheter, mais c'est pas ça une motivation. La loi ne m'interdit pas. Gamina est force. Et comme il a fallu acheter une loi, rimpari ça, mais il a engagé poursuite. Quand c'est une loi ça tient. Ça c'est. Quand c'est engagé poursuite, il y a vraiment eu au fond. Hauka kafungwa, ça dépend. J'ai poursuivi un hango. Gamina rôle ya prévention. Il y a des jobs, il y a prévention. Il y a un rôle classique. Il y a un rôle classique. Il y a un rôle de prévention. Il y a contrainte. Sheka hujoka mzijo hufanya abon ntina barubobira ngamjo execute mjo gazo mana stahiki donc nsu kabati mélange haruma ze fonctions za hangu les fonctions za ministre de l'intérieur c'est là que et prévention ça ngariziao si milo za mahalo kakiaru ngariziao mrora we jasiha voilà. Donc, la ronde namna ya ujo discute ya ujo shidana ujo basi nokaya huni fanya nuko kaunga zutsungizo mujtama mka tubazima unja balbala shenge si disons que banu comment da mudama da wala nduko ujibi wana nuko et puis madame vous vous intéressez beaucoup plus à dernièrement nous pose la question à vous sur nos surprises aux échelles. Voilà. Donc, kasi harma environnement ikao des conditions kasi favorables, kasi na intérêt ka ngondoni la wafunge. Du moins ça n'engage que moi. Il y a des mal comme jouer rôle ya prévention. Hewe, je kakucheshia. Ntina hurate. Voilà. Donc kabati confusion heze ngozo. Sinon ndajo mpara ne bali bien ni kama bala mwadoni ni fainde. Non. Abaha wasawa jua. Ukanga mjuo pia. Aya. Kabo shwambili. Ngozio haongowe. Ekango wendo mminga mulini. Naam. Tanzania wendo ekesha resh prevoye ukaya. Wanadamu kanabo manifeste juu ya fikirio. Ni différence ya déstabilisation. Est-ce que mwanadamu manifeste juu ya fikirio ilizibadili? Sio nambo kana na mungu na haki ya manifester conscience yake. Tanzania leo et déstabilisation. Ni manifestation ya conscience ya mwanadamu ya mezu ya fikirio ha mabadiliko ya henti ya hizo sharia shitrete. Gamlo jouer swala techniquement parce que nous sommes dans jouer université arma zone il y a siasa. Ngesi kanza nifanya sasa kwa kufanya science pour bona kufanya droit. Fikiri madamu ile way role le droit ya manifester aller et retour parce que najaba ngamnugo shando ya ratu aéroport ngamnugo shando ya ratu ya mahale aéroport ça veut dire que je veille sur les libertés des Comoriens sont des libertés constitutionnelles
qu'il n'y ait pas de dérapage, y compris la liberté d'opinion. C'est d'ailleurs. Donc, opinion, donc, mimi fikira kadha, shafikira kadha ntuzi amini. Bahi, izozi dungu ananeze nafasi ya ojofanya, oji manifeste. Manifestation, il y a un mécontentement, il y a harmati la tifashia. Jusqu'à là, kabati mouchki. Maintenant, il y a des principes, il y a des charia. Maintenant, Shangabo et tartibu zehansiwa. Ikango la demozi parisa ranze ujujo exercer et droit kwa ile. Izo zimankio. Kaona zaunu ziswala tena abo ndo kai. Shekao abo sanzo leo kaya. Ikango ndo manifester. Abo règle zehansiwa abo. Que la demu hunde autorisation. Abo ndo bakasha kwa tunika autorisation angu ndo wazisema wa hii siasa. Arrêté Rumichi Haou jusqu'à présent. Il y a signé Ahmed Barouane, il était ministre de l'Intérieur. Donc, il y a utilisé ISO. Ok, il y a une autorisation de manifester. Et question, est-ce que Barouane doit parler à demander autorisation de manifester? Et qu'il y a est-ce que vous avez Zibéoha, Haoudunga ze Tartibou? Parce qu'il a la forme aussi. Est-ce que vous avez saisi là au cas où il y a la démonstration sur les préfets? À moins que je me trompe. Et kawa, est-ce que wa niki wa jawab? Est-ce que wa kawa liko jawab wa harazizi? Est-ce que wa user tous les voies de recours? Ils ont sur l'aspect technique. Sha husu kaya sha. Je nous sais alors ka sha wa beha. Mtino shina. Wa beha sha ko janikiwa. Yoko yonda use mawaziri wa doma concerné. Chance qui me concerne. Katsuzi sanga manif malakada. Et préfet arrêter kabasi arrêter. On va quoi jani kwa ruhusa afanye kwa jani kwa ruhusa. Et sécurité on est informé. Donc je prends mes dispositions, je prends mes responsabilités. Voilà. Donc ça c'est un débat. Mais le débat, il a des moyens sur les aspects techniques, ils ont les angles. Mais sur les aspects politiques, je suis un ministre de l'Intérieur, non roi ou la demande de autorisation. Pourquoi? C'est la dernière question. Non? C'est la dernière question. Est-ce qu'on a rejeté ma vie à moi ici à Baby? Car on est pour les Saukana, on dirait que Kazedera. Je vois que tu dis naturel les wango sha inufe ya kaurengo hamongo ya fanya kairuri venulie. Ishamdo kana baraka. Ishamdo kana baraka mduka ngayima na passion parce que au journaliste malade. Afikiri huishia j'étais clair. Pour l'instant procédure yo au gendarmerie. Onika enfin il a synthèse verbalement, il in suivait progressivement. Quand je posais abo rwando abo tuzisa wando nakaonika wanu banzi fanya bujino bandamina dauna wabantasi. Yamdu fulani wa hari kwa circonstance hili. Kama hakini uzise parce que la démoni mhifadhi kaka jafanya nungo. Donc la première version nanikiwa ni maaja wa hangu wanabaka warundu beidi ne beramu ukazu ay awa harwa halawa harume rolia journalisti yonde de version nanikiwa. Il m'appartient à Basamimi na vérifier que version il a vérifié ou pas. Vous allez voir na ambia wa Ivan na hambio kabano après à la conférence là je vais sur place. Il vérifie effet il a nanikiwa les faits rapporté ça rapporté wa ni gendarme wakando waka opérer. Est-ce que les déclarations fayam et ma aja parce qu'on va opérer si l'on enquêté on est pas dans ngozine wakaenda sur place waka opérer waka faire arrestation nous enquêter wala jina donc ya ngabo donc quand on kujua ne banda ko vumbale kuntu donc na moka rassurez-vous on est au tout début ya bwandu wala retenable on compte pia na ça ma présomption d'innocence voilà maraba mechi